से प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से तेरे राहों में चलता रहा फिसलता हुआ आगे बढ़ा तेरे राहों में चलता रहा फिसलता हुआ आगे बढ़ा फिर भी तूने साथ न छोड़ा फिर भी तूने साथ न छोड़ा प्यार भरा ही देश में कहूँगा तुझे धन्यवाद प्यार भरा ही देश में कहूँगा तुझे धन्यवाद प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से मेरा जीवन हर पल हर क्षण तेरे लिए तेरे खातिर मेरा जीवन हर पल हर क्षण तेरे लिए तेरे खातिर फिर से तुझे मैं चढ़ाता फिर से तुझे मैं चढ़ाता प्यार भरा ही देश में कहूँगा तुझे धन्यवाद प्यार भरा ही देश में कहूँगा तुझे धन्यवाद प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से तूने मुझे चुन लिया है युग युग से तूने मुझे बुला लिया है युग युग से तूने मुझे चुन लिया है युग युग से तूने मुझे बुला लिया है युग युग से যাত্রা পালন এক্সমাস kulit atas minggu mampir pada minggu aspinya namu jadi kita ni jete loku ada bang kulit termanjeru batu amu miselu am neju jisu janmati bisre bespatengi ngami bagam prarthana ki maselam bajanamu ngabadu ese loku nawa jogatan jadi manjeru ese lok tateru jadi neju baderi sekani prabhu karadasana bajaneru miselu benuba jasa janeru enga minge kichi pen kata besta namu isinki agoku pen dina baine dina tani kuleta sumaru rehadai deha labadai pen ni dohta munasu kasili rubadu kuleta tari jetti bi jo manjira aga ba kuleta tari bahatani badu miselu prarthana ke baselu badana isi besta na rahiyate kuleta tari minge kai bada ki kristo jela jo sikki manna jai हालेलुया what is एटी दिवस समस्त एटी दिवस समस्त भाई भौनी मनक प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे में प्रेज लॉर्ड जनालो हालेलुया प्रेज लॉर्ड आमे आज इति आसीबा उद्देश्य कोन बोले से इटा गोटे प्रभु कर काम ना दिबा समस्त प्रभु को जानि छथि कि नहीं समस्त प्रभु को जानि प्रतिदिन मु प्रभु को धन्यवाद देई छी आज्ञा प्रभु मु जीवन रे करितिबा मंगल दान मन पकाई कि प्रभु को धन्यवाद देई छी कोई बोलो हाथ उठाओ तो देखिबा कि गावे दिबा लोग हमको नहीं
ଏ ଗାଁରେ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି କି ନାହିଁ ଦେବାର କଥା ଆମେ ଦଉନାହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବାଟା ଜଗାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଖାଇବାଟା ଜଗାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ କଣ କରିବା କଥା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା କି ନାହିଁ ଆମେ ଦଉଛୁ କି ନାଇଁ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ରବିବାର ଦିନରେ ଚର୍ଚ୍ଚିକି ଯିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବା ତାପରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୁରା ଇଆଡେ ବୁଲିବା ସେଆଡେ ବୁଲିବା ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ମତଲବ ପ୍ରଭୁକୁ ମନ ପକାଇବୁ ନାହିଁ କଣ କଷ୍ଟ ହେବା ସମୟରେ ଫଳ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ଆସି ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଇଟା କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ଆସିକି କାନ୍ଦି ରହିବା ସେମିତି ନାହିଁ ଏଇ କ୍ରିସମସ ଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନା ଆମେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପାଇଛୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପାଇଛି ଆମେ କିଏ ଦାନିଏଲ ଆମେ କିଏ ସମସ୍ତ ଆମେ ଦାନିଏ କି ନାହିଁ ମତେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ମୋର ଜୀବନରେ କେତେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ନା ଆଜି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ମୁଁ ଗୌରବ କରିକି ଆସିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କରିଛନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଆମେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଇପାରିବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖୁଛି କି ଦେବାକୁ ନାଇଁ ଆପଣ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଖାଲି କେବଳ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ କଣ ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ କି ଭୁଲ କି ମୁଁ କହିବାଟା ଭୁଲ କି ଠିକ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଭଲରେ କରୁଛି କି ଏତେ ଦିନ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଲରେ କରୁନି ତ ଆଜିଠୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ ସକାଳ ଉଠିଲା ପରେ ନିଜ କାମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେବ ନାହିଁ ସକାଳ ଉଠିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାଲି ରାତି ପୁରା ମତେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ଦେଲେ ଏ ଦିନରେ ତମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏଠି ତ ଏଇ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତର ହେବେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ ଭଲ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆସିବେ अगर हमें प्रभु को पाइछु कोई किने किछि प्रभु को धन्यवाद देबो नहीं किछि करने कली रविवार प्रार्थना जाके आसी बत कोन लाभ अछि कि किछि लाभ नहीं प्रभु को जानि बाटा नहीं प्रभु को जानला परे हमें टिके बढ़िबार अछि सत्यता जानिबार अछि सत्यता के हाथ रे दिबा बाइबल समस्त घर रे अछि ना बाइबल से भितरे कोन लिखा आइछि एते बड़ा पुस्तक एते बड़ा भाई ना तार बुद्धि कोन अछि टिके जानिबार अछि से सत्य मार्ग रे सत्यता के जानला पर से सत्य मार्ग रे चलीबार अछि सत्य मार्ग रे चलीबा पाई ना चलीबा लोग पाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसीबे से मन कोइटी नेबे स्वर्ग राज्य को नेबे हालेलुया हालेलुया जो सको तो हालेलुया हालेलुया आज हम इति आसीतिबा उद्देश्य सेटा का समस्त को गटे धर उठाइबार अछि समस्त प्रभु कर लोग कोन करिसंती सोई पडिसंती कौन करिसंती सोईचंदी सोईचंदी सोईतिबा लोग कोटी बार उठो प्रभु को धन्यवाद करो हालेलुया 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 हमर जीवन दिबा पर्यंत हम प्रभु को धन्यवाद करिबार अछि कि नहीं हां और कौन देई पारबो किछ देई पारबो हला ठीक है आज मु जीवा आगरे गोटे विषय अपन को मु जनाई कि फले जीवो स्वर्ग रे प्रभु कर दूत मन अछि कि नहीं स्वर्ग रे प्रभु कर दूत मन अछि कि नहीं तांके सदा प्रभु को धन्यवाद करिसंती जानिछु पास्ट आज्ञा माने पालक आज्ञा माने शिक्षा देइसंती कि तांके केमती प्रभु को धन्यवाद करिसंती जानिछु सेनाधिपति सदा प्रभु कोन सेनाधिपति सदा प्रभु तुम्हें पवित्र 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 पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर ସେଥିପାଇଁ तीन तरह सेनाधिपति सदा प्रभु तुम्हें पवित्र 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 सेमती स्वर्ग रे दिबा प्रभुଙ୍କର दूत ମାନେ प्रभु को धन्यवाद करिसंती आमे मिसा सेमती प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद करिबार अछि
ନିଜର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କରିଦେବା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ମନ ପକାଇକି ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ଧରିକି ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନାମ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମକୁ କଣ କରିବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର କି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର କି ନାହିଁ ଦରକାର କାକା କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର अगर आपको ईश्वर आशीर्वाद दरकार अच्छी तो एटा गोटे गुप्त विषय कौन जो प्रत्येक स्थान रे अपन नाम स्मरण करेवा से प्रत्येक स्थान रे हम तुम निकट कासी तुमको कौन करिवो आशीर्वाद करिवो लोग इयाडे सेयाडे खाक देखि मुने प्रभु को देखो तो प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद करो तो प्रतिदिन प्रभु को मु आज आसुची काली कासी पारबो की नहीं मतलब एबे मु शिक्षा देबाटा मन रे रखो तो मनरे रखो तो प्रतिदिन सकाल उठला परे संध्या रे रात्रि शोइबा आगे प्रभु को धन्यवाद करिबाटा यथेष्ट करिबार अछि प्रभु आज पूरा संभाली रे सकाल उठला परे कहि परछि प्रभु कली रात्रि पूरा संभाल एमती प्रभु को धन्यवाद करंतो संग संगे प्रभु को ना तोरी के प्रभु को धन्यवाद करंतो स्वर्ग रे थिबा प्रभु को दूत माने एमती प्रभु को धन्यवाद करिसंती केमती धन्यवाद करिसंती देखो सेनाधिपति सदा प्रभु तुम्हें पवित्र 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 पृथ्वी रे थिबा समस्त पापी भूमि से पापी जोने का पवित्र के पवित्र हमारे प्रभु यीशु का पवित्र हालेलुया हालेलुया मु कोई बटा सत्य की मिछ मु कोई बटा मिछ की सत्य की सत्य मानबा लोग मु संगे मिसी की अपन मिस अल्प समय प्रभु को धन्यवाद करिबा की समस्त चेकी बंद करंतो एबे प्रभु अपन मन को आशीर्वाद करिबा समय एबे इति पालक माने थिबे पालक माने अछंती समस्त अपन पे प्रार्थना करिवे इति थिबा पिला मन आशीर्वाद पाइबार अछि केते विषय प्रार्थना करिबा अछि मतलब समय नै गोटे आमे समस्त पे धन्यवाद करिबा समय रे सब विषय पे प्रभु अपन पक्ष आसीबे अपन आशीर्वाद करिवे हैला मां माने बुझिसंती की एबे धन्यवाद करिबा की प्रभु को ना करिबा स्वर्ग रे केमती प्रभु को दूत माने प्रभु को धन्यवाद करिसंती सेमती हम एटी प्रभु को धन्यवाद करिबा समस्त चक्की बंद करतो को तो सेनाधिपति सदा प्रभु तुम्हें पवित्र 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 सेनाधिपति सदा प्रभु तुम्हें पवित्र पवित्र समस्त को तो सेनाधिपति सदा प्रभु तुम्हें पवित्र 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 सेनाधिपति सदा प्रभु तुम्हें पवित्र 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 सेनाधिपति सदा प्रभु तुम्हें पवित्र तुम्हें पवित्र तुम्हें पवित्र तुम्हें पवित्र सेनाधिपति सदा प्रभु तुम्हें पवित्र तुम्हें पवित्र 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 सेनाधिपति सदा प्रभु तुम्हें पवित्र पवित्र अपन मते संभालिले और पिला मन को संभालिले और परिवार को संभालिले गांव रे थिबा भाई भौनी मन को संभालिले आज तुम प्रतिदिन अपन को धन्यवाद देव राजा समस्त को